यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या जिन्नात वाकई काली बिल्ली की सूरत में अपनी ज़िंदगी बताते हैं? क्या बिल्लियों की मूंछें अनदेखी मखलूक को महसूस करने का एंटीना होती है? बिल्ली की जूठे या ज़बान लगाए हुए पानी में हमें कौन से शफायाती कमालात मिलते हैं? बिल्ली के रास्ता काटने से क्या ही हो जाएगा? और बिल्ली को घर में पालने से ऐसे कैसे आपके घर का हर शख्स तरक्की की तरफ भागता हुआ चला जाएगा? तो आपको आज की इस मालूमाती वीडियो में इन तमाम तर सवालात के जवाबात देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जूठे को पाक करार दिया है। उसकी वजह ये बयान की, ये तुम पर बार बार चक्कर लगाती हैं, यानी ये घरेलू जानवर हैं, उससे बचना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए लिखा गया है कि बिल्ली का जूठा पाक है, लेकिन मकरूह बहरहाल है। मकरूह इसलिए कि दरिंदों के जूठे नापाक होते हैं, हराम जानवरों का जूठा नापाक होता है, तो बिल्ली भी बहरहाल एक दरिंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश दी, इसकी वजह बता दी कि उससे बचना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये बार बार घरों में आती है, मुंह लगा देती है खाने पीने की चीज़ों को, तो इससे पता चलता है कि ज़रूरत की वजह से इजाज़त दी गई है। ज़रूरत की वजह से जिस चीज़ की इजाज़त दी जाए तो उसमें यही होता है कि एहतियात बेहतर है। तो अगर बिल्ली ने गोश्त में मुंह मार दिया है, पानी में मार दिया, तो इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एहतियात पर भी अमल करे तो वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है। अगर किसी को घर में बिल्लियाँ पालने का शौक़ है तो वो ज़रूर बिल्लियाँ पाले, बट उनकी केयर भी की जाती है। अंग्रेज़ों ने कुत्तों को बहुत लिफ्ट करवाई हुई है, वो बाकायदा उसका जूठा खाते हैं, पीते हैं, ज़बान लगाते हैं, तो कुत्ते का जूठा तो बिल्कुल ही नापाक है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि घर के बाहर बैठी हुई बिल्ली जब परेशानी की या तकलीफ़ वाली आवाज़ें निकाल रही होती है तो घर में तकलीफ़ें या परेशानियां आने वाली होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि बिल्ली जब मियाऊं की आवाज़ निकालती है तो आपस में बात नहीं करती, बल्कि वो किसी इंसान से बात करना चाह रही होती है। बिल्ली का मनहूस होना या नहूसत की अलामत होना कहीं से भी साबित नहीं है, इसीलिए काली बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का वसवसा ही हो सकता है। बिल्ली की दुआओं में शफा है, इसलिए कि जब भी उसे ज़ख़म लगता है किसी जानवर से या सरक से, तो फ़ौरी तौर पर वो अपने लब से ही अपने ज़ख़म को चाटती है और उनका ज़ख़म ठीक होने लगता है। बिल्ली पालने वाला कोई भी शख्स आसानी से इस बात की तस्दीक कर सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत को बिल्ली की वजह से अज़ाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा, यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़ा मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसीलिए वो जहन्नम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया था, और बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहले पहल इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं। अक्सर औकात जहाँ अनाज महफूज किया जाता वहाँ उन्हें पाला जाता था, लेकिन बादशाह उनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर उनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीत नहीं होता और ना ही वो नजस होता है। जैसे एक सहाबी की कुनियत अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के बारे में मौरख़ीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आपका नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान हो गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम राहजे कौल के मुताबिक अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है, और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी
جس کو آپ اپنے ساتھ رکھتے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کر کے بات کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، بلیوں کی مونچھوں کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگ کے متعلق بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا اندازہ لگا لیتی ہے۔ ماہرین بلی کے مونچھوں کے مختلف حالتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ تو ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھیں کبھی بھی کاٹنی نہیں چاہیے، یہ ایسا ہوگا جیسے اس کی آنکھیں نکال دی گئی ہوں۔ دوستو، آپ لوگوں کو بلی گھر میں پالنے کا ایک اور فائدہ بھی بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لٹایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے بھی پال سکتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بلیاں موت کی بو سونگھ لیتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ بلی وہ مخلوق ہے جسے کسی کی موت کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ موت کی بو سونگھنے کی صلاحیت بلیوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی سونگھنے کی حس زیادہ ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔